subscribe. अगर ये कहा जाए कि जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा मसला बाहर की दुनिया, हालात या लोग नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है, तो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन जरा सोचिए, इंसान ने पहाड़ सर कर लिए, समंदरों की गहराई नाप ली, खला तक में कदम रख दिया, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे मुश्किल काम अपने ही जहन को समझना और उस पर काबू पाना है। दरहकीकत हमारी असल जंग बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर चल रही है। आज के इस गहरे जायजे में हम इसी पोशीदा हकीकत को समझेंगे। हम उस छुपी हुई जंग को बेनकाब करेंगे जो हर वक्त, हर लम्हा हमारे जहन में लड़ी जा रही है। चलिए जल्दी से आज के सफर के रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे दिमाग के छुपे दुश्मन को पहचानने से, फिर देखेंगे कि ये रियलिटी फिल्टर का धोखा आखिर क्या चीज़ है। उसके बाद नाकामी के मुकाबले में दो मुख्तलिफ रवैयों को समझेंगे, फिर बात आएगी कंट्रोल की जंग पर, और आखिर में मनफी सोच से बचने के ठोस काबिले अमल तरीके डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी ताखीर के आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, दिमाग का छुपा दुश्मन। इस मसले की तह तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि एक आम इंसानी दिमाग रोजाना करता क्या है, ख्यालात का ये कारखाना आखिर चलता कैसे है। आम तौर पर हम अपने जहन से गुजरने वाले रोजमर्रा के ख्यालात को बिल्कुल बेजरार और मामूली समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी मनफी सोच जिसे काबू ना किया गया हो एक मीठे जहर की तरह काम करती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोहे को जंग लगता है, चुपचाप बगैर किसी शोर के, और देखते ही देखते वो लोहे को खोखला कर देता है। बिल्कुल इसी तरह मुसलसल मनफी सोच किसी भी इंसान की सलाहियतों, उसके एतमाद और तवानाई को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाती है। सुबह उठते ही आने वाला एक छोटा सा नेगेटिव ख्याल पूरे दिन की कारकर्दगी को तबाह कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर अफराद को इस जहनी तबाही का एहसास तक नहीं होता। अब जरा इन एदादो शुमार पर गौर करें, ये वाकई हैरान कुन है। इंसानी दिमाग रोजाना हजारों ख्यालात पैदा करता है, लेकिन यहाँ सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इनमें से तकरीबन 70% ख्यालात फितरी तौर पर नेगेटिव होते हैं। जी हाँ, 70%, और सिर्फ 30% पॉजिटिव या मस्बत होते हैं। ये कोई मामूली इत्तफाक नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसानी दिमाग डिफ़ॉल्ट तौर पर ही नेगेटिविटी और बुरे हालात की पेशगोई करने के लिए प्रोग्राम्ड है। हर दिन हर इंसान को अपने ही जहन के बनाए हुए इस भारी मनफी बोझ का सामना करना पड़ता है। ये भारी 70% नेगेटिविटी दिमाग को फौरन एक ऐसी हालत में ढकेल देती है जिसे हम सर्वाइवल मोड कहते हैं। अगर हम हजारों साल पहले के इंसान की बात करें तो जिंदा रहने के लिए हर आहट से डरना जरूरी था, लेकिन आजकल किसी के पीछे कोई जंगली भालू या शेर नहीं भाग रहा, फिर भी हमारा जहन उसी पुराने सर्वाइवल मोड में फंसा रहता है। इसकी वजह से लोग खुद को छोटा और कमतर महसूस करने लगते हैं। वो एक नई जॉब, नए बिजनेस या किसी भी नए तजुर्बे के रिस्क से वैसे ही डरते हैं जैसे किसी संगीन जानी खतरे से। नए मौके उन्हें खौफजदा करते हैं और वो मुसलसल अपना मवाजना दूसरों से करके अपनी काबिलियत को खुद ही दबा देते हैं। दूसरा हिस्सा, रियलिटी फिल्टर का धोखा। आइए अब देखते हैं कि ये अंदरूनी सर्वाइवल मोड और डर बाहर की दुनिया को किस तरह तब्दील करके रख देता है। दिमाग खुद से जो सबसे बड़ा झूठ बोलता है ना, वो ये है कि हम बराह रास्त हकीकत देख रहे हैं, लेकिन असल सच तो ये है कि हर चीज को सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी ख्यालात के सब्जेक्टिव फिल्टर से देखा जा रहा होता है। इसे एक आम सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि दफ्तर में कोई साथी खामोशी से पास से गुजर गया और उसने बात नहीं की। अगर जहन का फिल्टर नेगेटिव है तो फौरन ये ख्याल आएगा कि जरूर ये नाराज है या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है, जबकि हकीकत शायद ये हो कि वो बेचारा अपने किसी मसले में उलझा हुआ था। हम असलियत नहीं देखते, हम सिर्फ अपने अंदर के डर और अपनी इनसिक्योरिटीज को बाहर की दुनिया पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ सबसे अहम सबक ये निकलता है कि एक नेगेटिव फिल्टर दुनिया को देखने का जाविया पूरी तरह बदल देता है। एक ऐसी जहनियत का हामिल शख्स सुनहरी मौके में भी सिर्फ रुकावटें ही तलाश करता है। वो मुसलसल बेवजह की झुंझलाहट का शिकार रहता है और एक बहुत ही गहरे सेल्फ डाउट में जिंदगी गुजारता है। ऐसे अफराद दूसरों की छोटी सी कामयाबी को भी अपनी बहुत बड़ी नाकामी समझने लगते हैं, और सबसे दर्दनाक बात क्या है, वो मैदान में उतरने और कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वो अपने ही जहन के कैदी बनकर खुद अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक सेहतमंद और पॉजिटिव फिल्टर का मतलब बिल्कुल भी अंधी और बेबुनियाद उम्मीद रखना नहीं है।
ہم یہاں کسی ٹاکسک پازیٹیوٹی کی بات نہیں کر رہے جہاں ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر مسکراہٹ کا لیپ لگا کر کہا جائے کہ سب ٹھیک ہے. بالکل نہیں. سچی مثبت سوچ دراصل یہ منطقی اور بڑا کلیئر یقین ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی برے یا مشکل کیوں نہ ہو، انہیں بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کی اور ان کا مناسب حل نکالنے کی مکمل صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے. یہ کوئی اندھا اعتماد نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت پسندانہ ہمت ہے. تیسرا حصہ، ناکامی پر دو مختلف رویے. اس ذہنی فلٹر کی طاقت کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب دو افراد بالکل ایک جیسی ناکامی کا سامنا کرتے ہیں تو آخر کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر دو مختلف افراد کا ایک اہم پروجیکٹ ناکام ہو جاتا ہے. اب دونوں کا رویہ ان کی ذہنیت کو پوری طرح واضح کر دے گا. نیگیٹو مائنڈ سیٹ والا شخص مسئلے کے اوپر ہی اٹک جاتا ہے. وہ فوراً خود کو کوسنے لگتا ہے، شدید سیلف ڈاؤٹ میں چلا جاتا ہے اور مکمل طور پر ہارا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے اب دنیا ہی ختم ہو گئی ہو. دوسری طرف پازیٹیو اور سلیوشن اورینٹڈ مائنڈ سیٹ والا شخص حقیقت پسندی سے اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے. وہ بیٹھ کر رونے کے بجائے حل تلاش کرتا ہے. وہ اپنے اس تجربے سے سیکھتا ہے تاکہ اگلی بار بہتر کارکردگی دکھا سکے. دیکھیے، مسئلہ دونوں کے لیے بالکل ایک ہی تھا، مگر نتیجہ دو مختلف ذہنیتوں کی وجہ سے بالکل الگ نکلا. یہ اتنا بڑا فرق ایک بہت ہی مخصوص چین ری ایکشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو ہم سب کے ذہن میں مسلسل چل رہا ہے. ذرا اس سائیکل کو دیکھیے. سب سے پہلے ایک خیال جنم لیتا ہے. یہ خیال ذہن میں ایک توانائی اور جذبہ پیدا کرتا ہے. پھر وہ جذبہ انسانی برتاؤ یعنی بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے، اور آخر میں یہی بیہیویئر اس حقیقت کو تشکیل دیتا ہے جس میں کوئی فرد روزانہ سانس لیتا ہے. ایک منفی خیال آئے گا تو وہ منفی توانائی پیدا کرے گا، اس سے منفی فیصلے ہوں گے اور آخرکار ایک مایوس کن حقیقت وجود میں آئے گی. یہ ایک سیدھا سلسلہ ہے جو ایک معمولی سے خیال سے شروع ہو کر پوری قسمت پر ختم ہوتا ہے. چوتھا حصہ، کنٹرول کی جنگ. اس چین ری ایکشن کو پہچاننے کے بعد اب باری آتی ہے اس سب سے بڑی اور اہم جنگ کی. یہ جنگ باہر کسی میدان میں نہیں بلکہ خود اپنے ذہن کے اسٹیئرنگ ویل پر قبضہ کرنے کی جنگ ہے. یہ ایک حیرت انگیز اور آنکھیں کھول دینے والی سچائی ہے. کسی بھی انسان کی زندگی کے 50% نتائج، اس کا روزمرہ کا برتاؤ اور آگے بڑھنے کی توانائی، یہ سب مکمل طور پر اس کے ذہنی پیٹرنز پر منحصر ہوتا ہے. 50%. عام طور پر لوگ معیشت، حالات یا خراب قسمت کو الزام دیتے رہتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ آدھی زندگی کا انحصار قسمت پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ دماغ کے اندر حقائق کو کس طرح پروسیس کیا جا رہا ہے. اگر اندر کا کنٹرول ویل درست ہاتھوں میں نہیں ہے تو باہر کی زندگی خود بخود افراتفری اور تباہی کی طرف نکل پڑتی ہے. ذہنی آزادی کی ایک بہت ہی سنگین قیمت ہوتی ہے. اگر لوگ اپنے خیالات پر سخت کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو آج کی اس ماڈرن دنیا میں کوئی اور بہت خوشی سے ان کا کنٹرول سنبھال لے گا. سوشل میڈیا کے الگوریدمز، مارکیٹنگ کمپنیز، معاشرہ اور ارد گرد کے لوگ یہ سب طے کرنے لگتے ہیں کہ آپ کو، میرا مطلب ہے کسی بھی فرد کو، کیا سوچنا چاہیے، کون سا لباس پہننا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، یہاں تک کہ زندگی کے اہم ترین فیصلے کیسے کرنے چاہیے. انسان اپنی ہی زندگی میں ایک ریموٹ کنٹرول غلام بن کر رہ جاتا ہے. اس ذہنی اور منفی غلبے کے آگے ہتھیار ڈال دینے کا سب سے بڑا اور سب سے دردناک نقصان یہ ہے کہ انسان کا خود پر سے اعتماد بالکل ختم ہو جاتا ہے. وہ اپنی آزادانہ فیصلہ سازی کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے. یہ ایک ایسی ذہنی حالت بن جاتی ہے جہاں اٹھتے بیٹھتے لوگ مسلسل اپنے ہی بنائے گئے فیصلوں، اپنی قابلیت اور اپنی رائے پر شک کرنے لگتے ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ جب کسی کو اپنی ہی انٹیوشن، اپنے اندر کی آواز پر بھروسہ نہیں رہتا تو زندگی میں کسی بھی مقام پر ٹھہراؤ اور سکون حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. پانچواں حصہ، منفی سوچ سے بچنے کے طریقے. چلیے اب اس جائزے کی آخری اور سب سے قابل عمل حصے کی طرف چلتے ہیں. ذہن کے ان چھپے ہوئے خطرات کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ٹھوس، مضبوط اور ایکشنبل ٹول کٹ بنائی جائے تاکہ اس ذہنی الجھن کا ہمیشہ کے لیے ڈٹ کر سامنا کیا جا سکے. اس نئے مینٹل فریم ورک کا پہلا اور سب سے بنیادی اصول بہت سادہ مگر انتہائی طاقتور ہے. دماغ جو بھی منفی یا ڈر پیدا کرنے والے خیالات سامنے لائے، انہیں کبھی بھی بلائنڈلی یعنی آنکھیں بند کر کے اصل حقیقت تسلیم نہ کیا جائے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خیالات صرف ذہن کی طرف سے آنے والی سجیشنز یا تجاویز ہیں. وہ کوئی ایبسولوٹ فیکٹس یا پتھر پہ لکیر نہیں ہوتے. دماغ تو صرف پرانے ڈیٹا کو پروسیس کر کے وارننگز بھیج رہا ہوتا ہے. اب انہیں حقیقت ماننے یا نہ ماننے کا اختیار مکمل طور پر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے.
आइए इस ज़हनी तब्दीली के स्टेप बाय स्टेप अमल को थोड़ा करीब से समझें, ताकि ये मालूम हो कि मनफी सोच को उसी वक्त किस तरह नाकारा बनाया जा सकता है जब वो जहन में दस्तक दे। जब भी कोई बुरा ख्याल आए, सबसे पहले उसे पकड़ना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गिरते हुए ग्लास को फौरन पकड़ते हैं। फौरन रिएक्ट करने के बजाय सिर्फ 1 या 2 सेकंड का वक्फा लें। ये ठहराव बहुत अहम है। उसके बाद ठहर कर उस ख्याल की हकीकत पर सवाल उठाएं और फिर चौथे कदम में उस अंधे डर को एक हकीकत पसंदाना और बहादुराना सोच से बदल दें। चलिए इन्हें अप्लाई करके देखते हैं। उस अहम और ठहराव वाले 1 से 2 सेकंड के वक्फे के दौरान ये मखसूस सवाल खुद से पूछना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर जहन कहे कि मैं इस अहम इंटरव्यू में ज़रूर फेल हो जाऊंगा, तो फौरन वहाँ ठहर कर सोचें, क्या ये वाकई सच है या ये सिर्फ ओवर थिंकिंग और डर का नतीजा है। हमेशा जहन में रखें कि 99% केसेस में ये महज एक वहम होता है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ दिमाग की एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन होती है। जब सच और डर की पहचान हो जाए तो ये नया फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। ये बेहतरीन अंदाज में वाज़े करता है कि जहन को सुन कर देने वाले ख्याल को तब्दील कैसे करना है। मैं फेल हो जाऊंगा को इससे बदलें, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी कोशिश ज़रूर करूंगा। ये नया जुमला डर को तस्लीम ज़रूर करता है, क्योंकि डरना एक बिल्कुल फितरी अमल है। लेकिन असल बहादुरी यही है कि उस डर की बुनियाद पर रुकने से साफ इनकार कर दिया जाए। बहादुरी डर के ना होने का नाम नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाने का नाम है। ये हमेशा याद रखना निहायत ही ज़रूरी है कि एक गुजरने वाला मनफी ख्याल असल में बिल्कुल बेज़रार और बेताकत होता है। वो एक ऐसी बादल की तरह है जो आसमान से गुजर रही हो। वो तब तक बारिश नहीं बरसा सकती और तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि उसे खींचकर उस पर अपने यकीन की मोहर ना लगा दी जाए। जब तक एक ख्याल पर यकीन की मोहर नहीं लगती तो उसे जिंदा रहने की तवनाई ही नहीं मिलती और वो खुद ब खुद दम तोड़ देता है। जैसे जैसे हमारा ये गहरा जायजा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, जो सबसे अहम और हतमी सबक निकल कर सामने आता है वो मुकम्मल तौर पर वाज़े है। देखिए, इस मामले में बीच का कोई रास्ता नहीं है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें अपने ही ख्यालात पर सख्त कंट्रोल ना हो, वो जिंदगी मुकम्मल तौर पर अंदरूनी अफरा-तफरी और बेमकसद रास्तों के हवाले हो जाती है। ये एक बहुत ही सीधा असूल है। अगर लोग अपने ख्यालात की लगाम खुद नहीं संभालते तो यही बेलगाम ख्यालात उनकी पूरी जिंदगी को उनके खिलाफ कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हम आज के सफ़र को इस आखिरी और शायद जिंदगी के सबसे अहम सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। हर दिन, हर सुबह जब आंख खुलती है तो ये फैसला करना पड़ता है, क्या दिमाग एक जालिम आका बनेगा जो डर के जरिए राज करेगा, या फिर एक ताकतवर गुलाम बनेगा जो कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये चुनाव बिल्कुल वाज़ेह है और यही खामोश चुनाव तय करेगा कि आने वाली पूरी जिंदगी का रास्ता कैसा होगा। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।